Hvala puno. Još jednom da predstavim sjajne muzičare, Aleks Miljanović na bubnjevima, Stevan Miljanović klavijature, Dušan Petrović soprano saks. Da se vratimo u kino. Dakle, uspeo da ga izvuče iz zatvora Mr. Chin i odveo ga kući da se odmori i onda je taj bezobrazni čika sa zapada iskoristio ruku njegove žene, na primjer. Tako da je spavio sve mostove da slobode. Sledeća stvar, Mrs. Chin, The Lawyer's Wife.